अस्सलामुअलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही नफीस ये वीडियो बनने वाली है। मैं आपके सामने एक ऐसी बात आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करने वाला हूँ जो शायद कि आपने पहले ना सुनी हो, शायद सुनी भी हो, क्योंकि इल्म जो है वो बहुत वसी है। बंदा सारी उम्र सीखता रहता है, फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं इल्म सीखूं। हमारे असातिज़ा इकराम जिनके सैकड़ों के अंदर शागिर्द मौजूद हैं, वो भी यही चाहते हैं और यही कोशिश करते हैं कि शायद हमें कोई और बात मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए हमारे जो इल्म में ना हो। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी बंदा कोशिश करता रहता है। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने हासिल कर लिया, यानी उसने पा लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी नेमतें हैं जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 31 दफ़ा कुरान पाक के अंदर भी ये इरशाद फरमाया है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुमा जो है वो ज़मीर तस्निया की है, तस्निया कहते हैं दो को। दो से मुराद है जिन और इंसान। ए जिन्नों और इंसानों मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दफ़ा भी इरशाद फरमा देते तो हमारा कामिल अकमल यकीन था कि अल्लाह का कुरान है, सच और बरहक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों का तज़किरा किया आखिर में, फिर कुछ तंबीह की, फिर यही बार बार यानी 31 दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही सूरत में अपनी नेमतों के बारे में ज़िक्र किया, मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं और इतनी तादाद में हैं। तो बात यह है कि हर बंदा कोशिश करता है कि मैं बात को सीखूं और सुनूं और ज़्यादा लोगों तक फैलाऊं जो अच्छे ज़हन के लोग हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान भी है कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर मेरा एक भी पैगाम आपके पास है ना तो लोगों तक पहुंचा दो, यानी मुसलमान का ये फरीज़ा है। तो कोशिश बंदा यही करता है कि अच्छी से अच्छी बात सुनी जाए। और शायद कि आपने पहले भी ये बात सुनी हो, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं सुनी है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तैयारी की, स्टडी की, मुताला किया और कुछ अहबाब से जो है वो अपने जो हमारे सीनियर हैं उनसे जो है इसके बारे में पूछा। फिर मैं आपके सामने ये वीडियो में बात कहने लगा हूँ, क्योंकि पूरी स्टडी और मुतालिया के साथ कमी पेशी भी हो सकती है, इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है, क्योंकि ये मसला ऐसा है, देखो ना, ऐसा मसला जिसके बारे में कुछ राय मौजूद हों तो उसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि इसके अलावा कोई नहीं है, और भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। क्योंकि इख्तलाफ राय जो है वो हर बंदा रख सकता है, यानी किसी मसला के बारे में जिसके बारे में क्लियर कट बात मौजूद ना हो। जिस तरह के आप यही लगा लें कि किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, दो फरिश्ते हैं अल्लाह के जो बंदे के अमाल लिखते हैं, एक अच्छे अमाल लिखता है, एक बुरे अमाल लिखता है। तो अब इनके नाम की अगर बात की जाए ना तो इसमें कुछ इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं इनके नाम वाज़े नहीं हैं, कुछ ने नाम बताए भी हैं, वो कहते हैं किरामन ही हैं, ये इज़्ज़त वाले हैं, शान वाले हैं। तो ये बात भी बिलौला ठीक हो सकती है, क्योंकि देखो ना कुरान पाक के अंदर मौजूद है वल बैतिल मामूर, यानी मामूर जो है वो फरिश्तों का घर है। बैत कहते हैं घर को, और मामूर जो जिस पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, यानी जहाँ आते जाते हैं, ये उनका घर है। कुरान पाक के अंदर मौजूद है सूरह तूर के अंदर। हालांकि 70,000 फरिश्ता उसमें रोज़ाना सजदा करता है, अल्लाह की इबादत करता है, और फिर चले जाते हैं, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये शान और मुकाम और इज़्ज़त और रिफ़त और बुलंदियाँ हैं, इतने फरिश्ते हैं। अब उनका कोई नाम पूछे तो नाम तो याद नहीं है। जिस तरह के और भी बहुत सारी इसमें मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको जो बात कहने लगा हूँ ना, उस बात को बड़े गौर के साथ सुने। देखें, जिस तरह के फ़रिश्तों के सरदार हैं जिब्राइल अमीन, आम मशहूर 4 फरिश्ते हैं, जिब्राइल अमीन और मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील और मालकुल मौत, ये 4 फरिश्ते मशहूर हैं, इनके नाम भी मौजूद हैं। जिस तरह के अगर मेन बात आप ज़हन में रखें तो अंबिया किराम के नाम देख लें, कुरान पाक के अंदर कितने अंबिया के नाम मौजूद हैं।
اور 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اور جو ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو ایمان یہی مومن مسلمان کی پہچان ہے۔ تو اس لیے میں جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے لگا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ خوش ہوں گے کہ خواب کے جو فرشتے ہیں ان کا نام کیا ہے۔ اللہ اکبر، جو خواب لانے والے فرشتے ہیں، آپ نے سنا ہے بھی ملک الموت جس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، حالانکہ اسرائیل نام کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، سختی سے ہے اس لیے اسرائیل کہہ دیتے ہیں۔ ان کا نام اصل ہے ملک الموت۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، موت کا فرشتہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ایک فرشتہ ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں۔ نام تو ان کے ہیں نا، لیکن اچھی روح لے کر جانے والے، بری روح لے کر جانے والے وہ الگ الگ ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹیم ہے پوری فرشتوں کی نا۔ اللہ رب العزت نے ان کو مامور کیا ہے اس معاملے میں کہ یہ انسانوں کی روح جو ہے وہ قبض کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے فرشتے ہیں۔ اسی طرح جو خواب کے فرشتے ہیں نا، خواب لانے والے بھی فرشتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے صدیقون، سچے ہیں۔ تو پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ جو سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے سچ لاتے ہیں۔ تو خواب ایک اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین خواب دینے والے فرشتوں کو، فرشتے لے کر آنے والے، اور اس بندے کو ماضی، حال، مستقبل کی خوشخبری سنانے والے، وہ ہیں اللہ کے سچے۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں، غور کریں تو سارے فرشتے جو ہیں وہ سچے ہیں، سارے فرشتے فرما بردار اور تابع دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے اب فرشتے ہیں نا، سارے کے سارے اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ بدر کے اندر آئے، فرشتوں کی مدد آئی۔ حالانکہ یہ میں نے انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع پر کل کا جو خطبہ جمعہ ہے نا، جو کل خطبہ جمعہ آنے والا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن یہ خطبہ بھی اس عنوان پر کوشش کروں گا لوگوں کو بتانے کا، اور اس عنوان کو بیان کرنے کی کہ ملائکہ کی مدد کس بندے پر آتی ہے، اور ملائکہ جو ہیں وہ، یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، کس پر اترتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں واضح موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رسول کی مجلس لگتی ہے اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، وہ مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر لمبی چوڑی حدیث ہے، پھر اللہ کے پاس جا کے بتاتے ہیں سارے معاملے، ان کے لیے خوشخبری ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو عام بندہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا ہو، دین والوں کی برکت کی وجہ سے فرشتے اس کے گواہ بن جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا محترم ناظرین کہ خواب لانے والے صدیقون ہیں۔ خواب ایک اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا بندے پر انعام ہے۔ تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ خواب کے حوالے سے ایسی باتیں شیئر کی جائیں، آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کا شوق بڑھے، اور اپنے اعمال کو درست کریں اور دنیا اور آخرت بہتر بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔